بزعبا سلطانو أزرارا بخوينو زغاني جنرال تادس ورده بزعبا قد ولدو زقات امكينات زملكات زربا سمعلو نما أسرتي بوليتيكينيا شويت وداسي زملكات حدش حابريتا تسمعلو حيزنا يولنا سنة سرعات قبر جغنا تغرالاي كونريل فسها قبر سلاسي فسها عافيش تفتيمو ازي كمزالو خوينو نتافيت محبراوي ميديا سنايت مبرهتو تأثيرا منغستي فيدرال أبلع لحزب تግራይ ቢርዎ ዘሎ ክልከላ መሰረታውያን ሸቀጣት ነዳዲ መድሓኒት ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን ካብ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ናብ ዝኸፈ ከቢድ ኩነታት ዝወስድ እምበር ፍትሕ ከምጽእ ይኽእልን ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ መግለጽ ኣውፂሎ ሓላፊ ስለያ ኢራን ኢስማኤል ኻቲም ከም ዝተቐተለ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ሓቢሩሎ ዝብሉን ካልኦትን ሒዝና ኣለና ዝኸበረ ሰላምታና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ዜናታት ዝዕለት በኣርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ሰናይ ጣንሒት بزعبا سلطانو مزرارب خوينو زقني جنرال تادس ورده بزعبا قصال ولدو زقاطم كينات زملكت زربا سمعلو دبنا كينات يحلو ايحلو بزي قدس مفرياينت كسسن يقبا كبل ون تزاريبو اتي بريزيدنت غيزياوي ممحدار تግራይ ليتنان جنرال تادس ورده اب زوبا مبراق تግራይ وردا صراون برتا طابيا ميكائيل امبا بوفر عقبا حمدن ماين تسلاسلو نطفታት تعذيبهم اب زحلفو معلتات تخايدو نطا وفر عقبا ماين حمدن زبلت امهرتن مفرياينتن زوسخ مخانو زغلص اتي بريزيدنت ابز حز اوان دبنا كينات يحلو بزي قدس بزي مهرتي مقطال سلازي كال زفاسس غلبت سب وصيتو اب مفرياينت كرا خم زلوو انغاليطو بريزيدنت تادسا ابعودتو والا قازي تملس مريت تግራይ اب زلوو نمتراف ዝግበር منقسقاس እንተሃለወ ኣብዚ ንወለዶ ክግበር ዘይብሉ ምዃኑን ሉዓላውነት መሬት ትግራይ ከይመለስካ ምትራፍ ንቐጻል ወለዶ ኩናት ሓዲካ ምኻድ ምዃኑን ኣነጺሩ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ድማ ሕዝ ዘሎ ወለዶ ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይ ረኪቡ ዝኸይድ ክኸውን ከም ዘይብሉ ብምግንዛብ ኩሉ ጸገም ብሰላም ንክፍታሕ ጻዕሪ ክንገብር ኢና ካብኡ ሓሊፉ ዝግበር ነገር እንተሃልዩ ግና ካልእ መማረጺ ስለ ዘይህሉ ክንዳሎ ኢና ኢሉ ትማሊ ሕወሓት ንፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝትክእ ሰብ መዚዛ ንጀነራል ታደሰ ስልጣኑ ከረክብ አዚዛ ክብል አማኻሪ ሚዲያ ፕሬዝደንት ታደሰ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ምዝራቡ ይዝከር نمأسرتي بوليتيكينيا شويت وداسي زملكت حدش حبريتا استسمع خوينو قد مخلطها وارا حبيلو هاب مغلا قطر بيزنس كبابي مسزقات اما فنجران تواقيز تأساسر مخانو تسمع الله اب زحلف سمون اب كتما مغلا اب قيد زعتو ممهر يونيفرسيتي مغلا ابال سالساي ويانه تግራይ شويت قبر እግዚአብሔር اب زحلف سونين اب بيت فردي كم زغربه هزفلطيو كاب طبقاتاتو حاده زخونو ايته يمانه كاسا شويت اب كفله كتما عد حقي اب قيد خم زعتون نا بيت فردي زغربلو ግን اب كفله كتما قداماي ويانه مخانو BBC حبيرو مستي بزعبا بقدم تمالي سوني زو على مقابايا بزملكت بمرماري بوليس تطرطيرو استأسره مستي بزعبا بقدم تمالي سوني زو على مقابايا بزملكت بمرماري بوليس تطرطيرو استأسره له مخنيات زي تفقد اطوار بمحازن بمزوارن كمون ናብ ሓይልታት ጸጥታ ነታዊ ቦምብ ብምፍንጃር ጉዳት ክበጽሕ ብምግባር ብዝብል ክሲ ጥርጣረ ገበን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣይተማነ ወሲኾም ቅድም ክልተ ወራ ሓቢሉ ኣብ መቐለ ቢዝነስ ከባቢ ኣይተሸዊት ምስ ካልኦት ኮይኑ ሓደ ክላሽን ዝተፈላለዩ ዓይነት ፈንጅን ሒዞም ክንቀሳቀሱን ከለው ጥቆማ ናብ ሓይልታት ጸጥታ ስለ ዝቀረበን ሓይልታት ጸጥታ ምስ ቀረበዎም ድማ ሓደ ፈንጂ ደርቢዮም ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ጉዳት ክበጽሕ ገይሮም እዮም ዝብል ክሲ ካብ ፖሊስ ከም ዝቀረበ ገሊጹ بوغن طبقاتات استوهابو مكلاخلي ملاش دما اتي غبن تفصيمو ካብ ዝበሃል 20 መዓልትታት ዝገበረ ብምዃኑ ፖሊስ እንተወሳኺ ምጽራይ 14 መዓልትታት ምሕታቱ ኣግባብ ከም ዘይኮነ ስሩሓት ጻፊፉ ክመጽእ ከም ዘይካለን ዘመልክት እዩ ዝብል ምዃኑ ኣይተየማነ ሓቢሮም ኣብ ልዕሊኡ ዘይ ቤት ፍርዲ ፍቃድ ሲቪል ብዝለበሱ ኣካላት ተታሒዞም እዚ ድማ ጌጋ ከም ዝኾነ ጠቂሱ ፖሊስ ንሓደ ተጠርጣሪ ከኣስር ዝኽእል ተወሓደ ምኽንያታዊ ጥርጣረ ምዝህሉ እዩ እቶም ዝቀረቡ መረዳእታታት ግን ነዚ ዘረጋግጾ ይኮኑን ስለዚ ነፃ ክወጽእ ኣለዎ ብዝብል ከም ዝተኸራኸሩ ገሊጹ እቶም ጠበቃታቱ ብዋሕስ ክፍታሕ ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ግን ከም ዘይተቀበሎም እውን ወሲኹ ገሊጹሎ ካብ ፖሊስ ዝቀረበ ተወሳኺ 14 መዓልትታት እውን ከም ዘይተቀበሎን ኣብ መወዳእታ ሰሙን ንሓሙስ ቆጽሮ ተዋሂቡ ከም ዘሎን እቲ ጠበቃ ንቢቢሲ ሓቢሩሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሸዊት ውዳሴ ብዝብል ዝፍለጥ ኣባል ሳልሳይ ወያነ ዝኾነ ኣይተ ሸዊት ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቃፊ ርእይቶታት ብምሃብ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ 2018 ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ይዝከር
ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀግና ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ፍስሐ ዓፊሽ ተፈጺሙ ስቡእ ጅግና ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ፍስሐ ዓፊሽ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ዝርከብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ትግራይ ተፈጺሙ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሰራዊትን ውድባትን ተረኺቦም ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ካብ ወላዲኡ ኣይተ ገብረስላሴ ተክለ ሃይማኖትን ወላዲቱ ወይዘሮ ኣበባ ተስፋይን نحس 1955 ዓመተ ምህረት ኣብ ማእከላይ ዞባ ትግራይ በትሽዕዋን ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ሕዝ ወረዳ ናዕዴር ተወሊዶም ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ በቲ እዋን ካፍቶም ወፃዕን ግፍዕን ህዝቢ ትግራይ ኣይንቕበልን ኢሎም ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ናብ በረኻ ገድሊ ዝተጸንበሩ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ሓደ ብ1972 ዓመተ ምህረት ተጋዲሉ ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ካብ ዕሸል ዕድሚኡ ትሒዙ ዋጋይ ኮይኑ ካብ ዘሕለፎም ናይ ገድሊ ዓመታት ካፍቶም ኣዝዮም ትጓህ ጀጋኑ ዝጥቀስ ዝመርሖም ኣባላትን ኩሎም ብጾቱን ኣዝዩ ዝፍቶ ጀግና ተጋዳላይ ነይሩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ነጣፊት ማሕበራዊ ሚድያ ሰናይት መብራህቱ ተኣሲራ ካብ ዘመነ ኢህወደግ ጀሚሩ ካድረ ሕወሓት ምንባራ ዝንገረላ ነጣፊት ማሕበራዊ ሚድያ ሰናይት መብራህቱ ኣብ ዝዋን ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት 4 ርእሳ ተኣሲራ ምህላዋ ንምርጋጽ ተኻኢሉሎ እቲ መጠርጠሪኣ ድማ ኣብ ዞባ መቐለ ዘለው ናይ መንግስታዊ ስልጣን ናይ ሕወሓት ሰባት ዘለዋ ረኽቢ ተጠቂማ ምስ ሰብ ሃፍቲ ምስ ሰብ ስልጣን ከራኸበኩም የሞ መሬት ክትወሃቡ እቲ ቅርሺ ድማ ሃቡና ሞ ክነብጽሖ ዝብል ምዃኑ እቶም ምስኣ ዘለው እውን ኣብ ዞባ መቐለ ሰራሕተኛታት ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ይመልክት እንዲ ንምእሳር ዘሳጥሓ ምኽንያት እውን ካፍቶም መሬት ደለይቲ ሓደ ቅርሺ ሂቡ መሬት ዘይተቐበለ ዝቐረ በዓል ሃፍቲ ብተደጋጋሚ ምለሱለይ ኣይመልስም ብዝብል ክርክር ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ምስ ኣመልከተ ከም ዝኾነ ዝተረጋገፀ እንትኾን እቲ ቅርሺ ድማ በዝሑ ልዕሊ 16 ሚልዮን ምዃኑ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንቢርዎ ዘሎ ክልከላ መሰረታውያን ሸቐጣት ነዳዲ መድሓኒት ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን ካብ ዝነበረ ሕማቕ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ከቢድ ኩነታት ዝወስድ እምበር ፍታሕ ከምጽእ ይኽእልን ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ መግለጺ ኣውፂኡሎ መሰል ዘይሓላፍነታውያን ክልከላታት ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝብና ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ካብ መረበቱ ብሓይል ተመዛቢሉ ኣብ ማዕቆቢ ኬንዳታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝብና ፈጥሮ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ቅልውላዋት ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዝበለ ጥሜት ከምኡውን ዕፅዋን ክባን ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ህፃናት አረጋውያን ነፍሰ ጡራት በአልማሚት ክረግፉ ምግባር ንቡር ሰብአዊ ሓገዝ ብምኽልካልን ህዝቢ ብጥሜት ክመውት ክስደድን ምፍራድ ካልእ መልክዕ እንታይ ኢሉሎ ሰላምን ድሕንነትን ህዝብን ሃገርን ዝረጋገጽ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዘሎ ህዝብና መሬትናን ሓራወጢኡ ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ዘሎ ህዝብና ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቱ ምዝምለስ ጥራሕ እዩ ብምዃኑ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዘለው ዓይነት ትሕዝቶን ዕምቆትን ርክባት ንመላእ ህዝብና ብግልጽ ክንገር ይግባእ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹሎ ሲቪል ማሕበራት ፖለቲካውያን ውድባት ማሕበረሰብ ዲያስፖራን ትካላት ወሃብቲ ሓገዝን ሓዊሱ መላእ ህዝብና ጊዜያውን ዘላቕን መፍትሕታት ኣብ ምድዳይ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ከም ትካል ደጊምና ብትር ንጽዋዕ ክብል እውን ገሊጹሎ حلفي سلايا إيران إسماعيل خاتم كم استقتل منستر مكلخال إسرائيل حبيرو منستر مكلخال حالتات إسرائيل لوم يبزوتو حبريتا بود نزحزو متفق كلهم مرحتي إيران بمتنخر كافتهم لعلوت مرحتي إيران حدا زخونه منستر سلايا إيران إسماعيل خاتم قتيليلو إسرائيل مس أمريكا بحبار قبل علي إيران بزجمرته متقعتي لعلوي مراحي إيران حاويسو بزحات لعلوت سبيلاوያን وتهدراوي مرحت كم زقتلت يفلت أبزن 3 معلتات دما نتحفي لعلوي بيت مخرها هاجراوي دحنነት ዝኾነ علي لاراجين عزازي سراويت بازيج ዝኾነ ጎላይ ምረዛ ሶላይ ምረኒን ሎም ድማ ንላዕለዋይ ሓላፊ ስለያ ኢራን እስማኤል ኻቲብ ከም ዝቀተለት በሓላፊ ሚኒስትር ምክልኻል ሰራዊት ኣቢላ ዕላዊ ጌራላ ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕዋለታት እዋናዊ ዜናታትን ኣብዝዛዚልና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም